संरक्षण व्यवस्था लागू करी विशेष करिकी एक बड़ ऐतिहासिक निष्पत्ति कैबिनेट निया जाइछि करिसंती निष्पत्ति नैछंती ताको मंजूरी प्राप्त मध्य होइछि। यह निश्चित भाव में सामाजिक न्याय प्रदान करिबारे विशेष करिकी आर्थिक दृष्टिकोण जो माने पछुआ अछंती तांको पई बहुत बड़ा गोटे निष्पत्ति राज्य सरकार विशेष करिकी यही निष्पत्ति अनुजाई सामाजिक और अर्थनैतिक भावे पछुआ वर्गर जो एससीबीसी छात्र छात्री मानकर पई नाम लेखारे स्टडी करिया पई नाम लेखारे 11.25% आसन संरक्षण आज कैबिनेट निष्पत्ति निया गला परे ताहा लागू करा जिवो। आउ यही नीति चलित शिक्षा वर्ष 2025-26 रु राज्यर सरकारी विश्वविद्यालय सरकारी और अनुदान प्राप्त उच्च शिक्षानुष्ठान मानकरे यह प्रचलन करा जिवो एवं यही संरक्षण व्यवस्था उच्च शिक्षा विभाग अधीन रे थिबा स्नातक स्नातकोत्तर शिक्षक शिक्षा टीचर्स ट्रेनिंग और आईन पाठ्यक्रम अनुष्ठान गुड़िक लागू होबो। यह सहित विद्यालय और गणशिक्षा विभागर उच्च माध्यमिक +2 जोटा एवं शिक्षक शिक्षा और वृत्तिमूलक पाठ्यक्रम थिबा अनुष्ठान गुड़िक यह लागू करा जिवो। यह व्यतीत ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग अधीन रे प्रदर्शन कला स्नातक पाठ्यक्रम एवं क्रीड़ा और युवसेवा विभाग बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन पाठ्यक्रम रे मध्य यहाको लागू करा जिवो। यह सहित अनुष्ठान मानकर अनुसूचित जनजाति वर्गर छात्र छात्री मान लगी 22.5%, अनुसूचित जाति वर्गर छात्र छात्री मान लगी 16.25%, दिव्यांग छात्र छात्री मान लगी 5% और पूर्वतन सेनानी परिवार सदस्यों लगी 1% आसन संरक्षण समान भावे आगुरी जहाँ थिला ताकू बलवत्तर से रखा जाइछि। एथिरे विशेष करिकी जो ये निष्पत्ति निया गला साधारणतः भाव में सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण जो पछुआ वर्गर जो लोक माने अछंती समानक प्रति विगत दिन रे जो माने ये राज्यर नेतृत्व नौथिले सेमानंकु न्याय प्रदान करने क्षेत्र में बहुत बड़ विफल होइथिले। पछुआ वर्गंकर संवैधानिक अधिकार एथिरे विशेष करके हनन होइतिला। केवल राजनैतिक एक अभिसंधिमूलक भाव में सेमानंकु विभिन्न समय रे प्रस्ताव मान दिया जाइथिला किंतु वास्तवता ताहा सेतिरे बहुत दूर रे थिला। आज यही निष्पत्ति जो समाजर पछुआ वर्गों को तांको संवैधानिक अधिकार आज आम सरकार नुआ सरकार आज तांको प्रदान करिसेंती एवं निश्चित भाव में कहुजिवो आज जेतेबेले केंद्र सरकार जातिभित्तिक जनगणना करी सामाजिक अंतर्भुक्तिकरण को केतेबेले गुरुत्व प्रदान करिसेंती ओडिशा राज्य मध्य आज यही व्यवस्था रे गोटे पाद आगू जाइछंती एवं पछुआ वर्गों को स्वतंत्रता देइछंती जहाँकि भारतर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास ये आधार रे आज समस्त को समान दृष्टि न्याय प्रदान करने निरंतर भाव में काम कर आज आम सरकार आज ताहा प्रमाणित करिसेंती। एथिरे जहाँ मु आपण पाखरे रखिली
ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅବହେଳିତ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଉପଲବ୍ଧତା ବଢ଼ାଇବା, ଶିକ୍ଷା ଓ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ସମୁନ୍ନତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ ନାମଲେଖା ଅନୁପାତ ଗ୍ରୋସ୍ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ରେସିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣକୁ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଜିର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ବିଶେଷ କରିକି ଦକ୍ଷତା ଓ ବିକାଶ ବୈଷୟିକ ବିଭାଗର ଓଡ଼ିଶା ITI ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସେବା ନିଯୁକ୍ତି ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ନିୟମ 2024 ସଂକ୍ଷେପରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ITI ଟ୍ରେନର୍ସ ସର୍ଭିସ OGITS ନିୟମାବଳୀ ସଂଶୋଧନ 2024ର ପ୍ରଣୟନକୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ତରରେ OPSC ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ତର 12ରୁ ସ୍ତର 13କୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଯୋଗ୍ୟତା ଭାବରେ ତାହା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ତୃତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ମମତା ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଏ ଦୁଇଟି ଯୋଜନାକୁ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମମତା PMMVY ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗର୍ଭବତୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ମା'ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆଣିବା, ପୁଷ୍ଟିରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ଏବଂ ମାତୃ ଓ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାରକୁ ହ୍ରାସ କରିବା। ଯୋଜନାର ଆକଳନ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଅଛି ସେଥିରେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ 1630 କୋଟି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଥିବା ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୁବିଧା ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି 1 ଏପ୍ରିଲ 2025ରୁ ଏହା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର କେନ୍ଦୁଝର ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୌଜା ସୁଲେଇଖମାର, ସାତସିଂଘା, ଗମ୍ହାରିଆ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁରେ ଧରଣୀଧର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କ୍ୟାମ୍ପସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ 40 ଏକର 197 ଡିସିମିଲ୍ ସରକାରୀ ଜମି ଦେୟ ମୁକ୍ତ ସହିତ ଲିଜ୍ ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକକାଳୀନ ରାଜସ୍ୱ ଦେୟ ବାବଦକୁ 140 କୋଟି 71 ଲକ୍ଷ 40,518 ଟଙ୍କା ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଦେୟ ବାବଦକୁ 50 ଲକ୍ଷ 26,318 ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆର୍ଥିକ ଦେୟ ଛାଡ଼ ହେବା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ଏକକ ସମ୍ମାନଜନକ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କେନ୍ଦୁଝରସ୍ଥିତ ଧରଣୀଧର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଏଥିରେ କମ୍ ହେବ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥିତ ଯଶୀପୁର ବ୍ଲକର ଅଁଳା ବେଣୀରେ ଆଫ୍ଲକ୍ସ ବନ୍ଧ ସହିତ ଖଇରୀ ବନ୍ଧନ ବ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 97 କୋଟି 98 ଲକ୍ଷ 755 ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡରକୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏଥିରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକ, ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ଲୋକ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଖରିଫ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ 30 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲକ ଜଶୀପୁର, ରରୁଆ ଏବଂ ସୁକ୍ରୋଳି ବ୍ଲକର 47ଟି ଗ୍ରାମର 6,950 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ଭୂତଳ ପାଇପଲାଇନ୍ ଜଳବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଖରିଫ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ 35,000ରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ସହିତ ଘରୋଇ ପଶୁପାଳନ ତଥା ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷର ଚାହିଦାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରସ୍ତାବ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗର ଆଜି जो प्रस्ताव आसीला ताकू राज्य कैबिनेट ताकू अनुमोदन करिसेंती। विभिन्न पदवी रे थिबा शारीरिक माप एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा पाई समन्वित नियुक्ति परीक्षार नियमावली 2022 संशोधन करा जायछि। एही संशोधन अनुसार ट्रैफिक सब इन्स्पेक्टर पदवी एवं एक्साइज सब इन्स्पेक्टर पदवी गुड़िक समन्वित नियुक्ति परीक्षार नियमावली 2022 रो शेड्यूल 1 रे एथिरे अंतर्भुक्त करा जायछि एवं एथिरे अग्निशम सेवा होमगार्ड एवं सिविल डिफेन्स सिविल डिफेन्स विभागर महानिदेशक अधीन रे थिबा नागरिक प्रतिरक्षा प्रशिक्षक सीनियर स्टोर इन्स्पेक्टर पदवी मध्य शेड्यूल 1 रे एथिरे अंतर्भुक्त करा जायछि। यह द्वारा ओडिशा कर्मचारी प्रबलन आयोग उपरोक्त पदवी गुड़िक मिलित नियुक्ति परीक्षा रे परिचालना करिपारिबे, जहाँकि अति सहजरे एवं सुनिश्चित एथिरे करा जाई परिबो। एही 6 गोटी प्रस्ताव आज कैबिनेट रे यह आज आलोचना करी सर्वसम्मति क्रमे यह गृहीत करा जायछि। निश्चित भाव में आगामी दिन में जो संशोधन आसवा एवं जो प्रस्ताव गुड़िक आज कार्यकारी करने आज कैबिनेट रे मोहर लगी। आगामी दिन में ओडिशा रे विकास क्षेत्र में सेवा क्षेत्र में एक गुरुत्वपूर्ण आगामी दिन में संपृक्त अंचल मानक एवं शिक्षा क्षेत्र में जो मैंने पछुआ वर्गर जो मैंने अध्ययन करने जहाँकि गत सरकार लागू करी नथिले दीर्घ दिन पर आज आम सरकार आसला गोटे वर्ष भितर 11 मास भितर आम यहाँ आज कार्यकारी करी आज सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण पछुआ जो मैंने अच्छा से लागू करी निश्चित भाव में शिक्षा क्षेत्र में एक गुरुत्वपूर्ण से अधिकार को आज आम देचु ता निश्चित भाव में आगामी दिन में सही वर्गर पिला माने विशेष उपकृत हो पारिबे। धन्यवाद। वर्तमान समय बड़ सूचना जो सूचना आसुछि शिक्षानुष्ठान रे नुआ संरक्षण व्यवस्था लागू करा जायछि। 6टी प्रस्ताव को कैबिनेट रे मोहर बाजी 2025-26 शिक्षा वर्षरू एहाकू लागू करा जिवो। युक्त 2 युक्त 3 एवं विश्वविद्यालय स्तर में लागू करने निष्पत्ति ग्रहण करा 11.25% आसन संरक्षण व्यवस्था लागू करा सामाजिक अर्थनैतिक भाव में पछुआ छात्र छात्री ये संरक्षण रहिबो। ये एक जुगान्तकारी पदक्षेप जहाँकि मुख्यमंत्री कहते ये नीति 2025-26 राज्यर सरकारी विश्वविद्यालय रे प्रचलन करा उच्च शिक्षा क्षेत्र में ये व्यवस्था लागू करा संरक्षण लागू करा शिक्षानुष्ठान रे संरक्षण लागू करने निष्पत्ति ग्रहण करा ये कैबिनेट गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति सामाजिक पछुआ वर्गों ये संरक्षण निष्पत्ति शिक्षा अनुष्ठान रे संरक्षण लागू करा एने कैबिनेट मोहर बाजी सारी। उच्च शिक्षा क्षेत्र में ये संरक्षण लागू करा पछुआ वर्गों को संवैधानिक अधिकार प्रदान करने ये निष्पत्ति सरकार ग्रहण करुछंती। पछुआ वर्गों को स्वतंत्रता प्रदान करा स्नातक स्नातकोत्तर क्षेत्र में यह लागू करा अर्थात उच्च शिक्षा क्षेत्र में संरक्षण लागू करने एक बड़ निष्पत्ति ग्रहण करा। वर्धित सुविधा एवं प्रोत्साहन